Salam alaikum. On va faire la solution de la partie mécanique d'examen national 2018, section normale. Première partie. Étude du mouvement de chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux. Afin de déterminer quelles caractéristiques de mouvement de chute d'une bille dans un liquide visqueux, on réalise l'expérience suivante. On remplit une éprouvette graduée par un liquide visqueux et transparent de masse volumique ρ, puis on libère sans vitesse initiale dans ce liquide une bille de masse m égale 2 fois 10 à la puissance moins 2 kg. نسطروا لهذه. زين. De volume V et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement de centre d'inertie G dans un repère OG. Lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen, la position instantanée du centre de masse G est repérée par un axe vertical OY orienté vers le bas, figure 1. On considère que la position de G à l'instant t égale 0 est confondue avec l'origine de l'axe X ou de l'axe OY et que la puissance d'Archimède FA n'est pas négligeable devant les autres forces. La force de frottement du fluide est modélisée par F égale moins K fois V, V étant le vecteur vitesse initiale du centre d'inertie G. K est une constante positive. On rappelle que l'intensité de la puissance d'Archimède vaut le poids du liquide déplacé. VA égale ρ في V في G. بالتالي comme intensité ρ في VG, mais comme vecteur on fait VA égale moins G moins V moins ρ في V في G comme vecteur. OG est l'intensité du pesanteur avec une caméra numérique et logiciel adapté. On obtient après traitement des données expérimentales la courbe verticale de la vitesse instantanée du centre d'inertie de la bille et en fonction du temps, voir figure 2. Première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montre que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sur la forme. En précisant l'expression de temps caractéristique en fonction de temps K en précisant l'expression de temps caractéristique l'expression de temps attends سمحوا لي اوكي هاتوا فينا هي en précisant l'expression de le temps caractéristique temps en fonction de K et M et l'expression de la constante K en fonction de G, M, ρ fois V. Ok. Les forces exercées sur le bille. La force, c'est le poids. Dernière force, c'est la force d'Archimède. Dernière force, c'est la force de frottement. Deuxième loi de Newton. La somme des forces égale M fois A. Combien de forces? 3 forces. F A plus F minuscule plus P égale M fois A. F c'est moins ρ fois V fois G. شو تقول لي لا راه عطينا ρ في V في G مزيان ولكن راه كوم فيكتور هي moins ρ في V في G. Force de frottement هي moins K fois V plus P هي M fois G égale M fois A. On fait la projection sur l'axe OY. شوف معنا هنا في الشكل الفوق جي كتكون ديريجي vers le bas. لا بروجيكسيون تاعها هي نفسها. إذا غتكون عندنا هنايا موان
رو في 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 جي. في لو كور نازل تحت، اذا في تا هي صاعده لتحت، غتكون موان كا فوا في بلوس ام جي ايكال ام فوا ا ايكغيك. مزيان. ليطاب الاخرى غنشد هاد موان، غنحولها لوطخ كوتي وغنقلب ليكواسيون. الا قلبت ليكواسيون اش غيولي عندنا؟ الا قلبت ليكواسيون غتولي عندنا ام فوا ا بلوس كا في ايكال ام فوا جي موان رو في جي. غنديفيزي كلشي باغ ام. الا ديفيزيت باغ ام اش غيولي عندي ليكسبرسيون؟ غتولي عندنا هنايا ا بلوس كا سور ام فوا في A plus K sur M fois V égale G simplifié par M moins rho fait V moins rho fait V fait G sur M. A, c'est la dérivée dans la vitesse par rapport au temps, plus K sur M fois V, factorisé BG. Il y a 1 moins rho fait V à la M. On pose. غنوضعو هادي A وغنوضع هادي 1 sur τ. L'expression devient la dérivée de V par rapport à dt plus 1 sur τ fois V égale A. وهذه هي l'équation différentielle du mouvement. Ok, on passe à la deuxième question. Donc là, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite, Vg limite et la valeur de temps. من la courbe. Question سهلة من la courbe. V limite هاي فينا في الشكل كرسم فيها، كتمشي هنا نيشان هذيك لاسامبطوط اللي عندك هذه هي في ليميت. ولا بغيتي طو عطيك طونجونت، لا طونجونت كتشوف لانتيرسيكسيون مع لاسامبطوط اللي عندنا في هاد البوان، كدير لا بروجيكسيون هاد البلاصه هنايا، هادي هي طو ما بين 36 72. واخا ما نعرفوها شحال، خليها ابار. دونك اول وحده V limite égale 0,5 mètres par seconde. Tau égale 54 millisecondes. علاش؟ كل مربع فيه 18 لتحت، كل مربع فيه 18. الكيستيون 3 déterminer K puis A. شوف معايا هنايا وضعناها الفوق راه باقا مكتوبة. On a K sur M 1 sur τ، وضعناها 1 sur τ. Donc K égale M sur τ. M la masse d'après les données، نرجع ليها d'après les données هاي فين هي. إذا كتساوي 2 fois 10 à la puissance moins 2 sur τ اللي هي 54 fois 10 à la puissance moins 3. حولتها. دونك K غتساوي عندنا 0,37 كيلو غرام sur seconde. نسطرو لهادي
هاديك، ولكن دابا خاصني نجبد أ. متفقين؟ غنجبدو أ. أ في إيكال في ليميت عند في كتساوي في ليميت أصلا في ليميت كونستانت implique la dérivée de v limite c'est une constante, la dérivée de a égale 0. l'équation différentielle اللي كاتب فوق غتولي عندنا la dérivée de v limite par rapport à dt plus 1 sur tau fois v limite égale a. la dérivée تاع v limite هذا الله يعاونو كيمشي للزيرو، كتبقى عندنا أ دونك غتبقى عندنا نكاد هادشي، دونك غتبقى عندنا أ إيكال في ليميت سور طو كتساوي في ليميت اللي هي 0.5 سور 54 10 à la puissance moins 3. donc A égale مني غادي نحسب A غادي نلقاها تقريبا 9.26 متر بار سكوند كاري. هادي هي A. كيكون troisième question سهلة. On passe à la quatrième question. Quatrième question. يودي يدي. نقرا quatrième question. L'équation différentielle du mouvement G s'écrit sous la forme dérivée de G par rapport à dt égale 9,26 moins 18,52 Vg. En utilisant la méthode d'Euler et les données de tableau suivante, calculer la valeur de A à 3 et V4. هادو غنحسبوهم. اوكي غنحط الاخوان لي زيكواسيون دولار. اول وحده هي VI plus 1 égale VI plus AI fois دلتا تي. مزيان. والثانية ها من جاتنا من هاد الفوقانية، ها هي فين هي الثانية اللي غنكتب هنايا. الثانية الديريفي دو في اي هو AI égale 9,26 moins 18,52 fois في هذه هي ليكواسيون هنايا. باش نجبد انا A3 غنستعمل ليكواسيون الثانية. اش غنقول؟ غادي نقول A3 égale 9,26 moins 18 fois V3. V3 ها هي حدا A3. V3 هي 0 1 2 6. donc A3 égale غتكون عندنا هي 6,92 متر بار سكوند كاري. عندنا هادي هي A3. V4 غادي نقول V4 égale V3 خدمت بالأولانية A3 دلتا تي. شوفوا معايا هنايا دلتا تي ما تهش لها الهم. دلتا تي كتاخد دو فالور من الطابلو. مثلا ناخد 0 0 20 موان اللي قبلها موان 0 0 موان 0 15 غادي نلقاها هي 0 0 0 5 هي باش كنديبلاصها. دونك V4 égale V3 هي 0 1 26 plus A3 6,93 fois 0,005. هذه هي V4. تقريبا V4 غنلقاها 0 0
161 متر بار سكوند. هذه هي V4 وكذلك غادي نأطروها حتى هي. إذا كتكون عندنا هاد البارتية سالات. نشوف واش باقا شي حاجة. ما بقى والو، بقى واحد جيم وهاديك ابونا الاخوان مرة شي دويرة الله يرضي لكم. ندوز الدوزيام بارتي لي زوسيلاسيون نقرا تمايا. Étude énergétique d'un oscillateur mécanique solide ressort. On modélise une partie d'une machine mécanique par un oscillateur horizontal constitué d'un solide S de centre d'inertie G de masse M fixé à l'extrémité d'un ressort horizontal aspire non jointif de masse négligeable et de raideur K. يعطونا K كتساوي 35 newtons par mètre. L'autre extrémité est attachée à un support immobile. On écarte le solide S de sa position équilibre d'une distance x max, puis on le lâche sans vitesse initiale. Le solide S oscille sans frottement sur un plan horizontal et on étudie le mouvement du centre d'inertie G dans le repère OI, lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. La position de G lorsque le solide S est à l'équilibre coïncide avec l'origine O de l'axe OI. On repère la position de G à un instant T par l'abscisse X dans le repère OI. Figure 3, page suivante. On choisit la position de G à l'état d'équilibre X égale 0 comme référence de l'énergie potentielle. L'état de position, l'énergie de position élastique à l'état référence تاعها عند X كتساوي 0. L'équation horaire du mouvement s'écrit sur la forme. Attends, l'équation horaire du mouvement. La courbe de la figure 4 représente les variations de l'abscisse X en fonction de temps. Question 1. Déterminer les valeurs de X max, T et phi. مزيان. اوكي غنبدا بالاولانيه. الكيستيون الاول غنبدا ب X max. X max من لا كورب الاخوان X max هاي فين هي 6. Donc, X max égale 6 cm. غنمشي للبيريود T0 من الكريت كريت. هذا هو T0. شحال كتساوي T0 فيها 0.5. دونك T0 كتساوي 0.5 لونيتي سكوند. بقات عندنا في سهله. شوفوا الله يرضي عليكم هنايا من لي كونديسيون انيسيال من لا كورب اكس شحال كتساوي الانستون تي كتساوي 0 كتساوي 6 هي اكس ماكس. ها هي نكتبها هنايا. هذه من لي كونديسيون انيسيال. غنكتب دابا من لا سوليسيون هذا لا عطيت تي كتساوي 0 يعني هذا مشى ليا. اش غيبقى عندنا هنا؟ غتبقى عندنا فقط اكس ماكس مضروبه في الكوس تاع في. من هادو بجوج غتكون عندي اكس ماكس فوا الكوس دو في ايكال اكس ماكس. دونك غيبقى عندنا الكوس دو في ايكال 1. دونك في ايكال 0. هادو الاخوان جبدناهم كاملين. جبدنا اكس وجبدنا تي وعندنا في وكيكون الكيستيون الاول سهله. ندوز ل دوزيام كيستيون ونعاود هادشي شويه لتحت. الكيستيون بارك عليك حيدتها. كيستيون 2. Trouver la valeur de l'énergie potentielle élastique EPE1 du système mécanique à la date T تساوي 0.5. مزيان. قلنا اش كنعرفوا الاخوان l'énergie potentielle élastique en général élastique بلا نديرو 1 égale 1 sur 2 k fois x au carré plus واحد الكونستانت. هذيك الكونستانت ما تجيش لها الهم.
اش غندير هنايا ا x égale 0 on a e PE égale 0 مشينا لليطا دو ريفيرونس implique que عوض هاد الشي عوض x بزيرو وعوض او بي بزيرو شحال غنلقى الكونستون غنلقاها زيرو دونك on trouve que C ou constante égale 0 d'où E PE égale 1 sur 2 K fois X carré. دابا عاد نمشي لانستون A T1 égale 0,5 secondes. X à l'instant T1 غنمشي لا كورب ونعرفوها شحال نرجع لا كورب اللي عندنا لا كورب اللي عندنا اللي مشيت ل 0,5 شتوها شحال كتساوي اكس اكس غادي نلقاها ملي غندير بروجيكسيون غادي نلقاها هي 6 اكس كتساوي 6 سنتيمتر ولكن راه غادي نحولها ملي غادي ندير الكالكول دونك او بي او دابا غندير 1 ايغال 1 سور 2 كا شفناها قبيله اللي هي 35 فوا 6 فوا 10 موان 2 au carré donc E PE 1 égale طاب après le calcul ديجا انا حاسب هادشي غادي نلقى 6,3 10 à la puissance moins 2 جول وكنكونو لقينا لينيرجي بوتونسيال المسائل تاعي فيها سهله غندوز للديغيغ كيستيون في هاد البارتي تاع لا ميكانيك قال لك مولاي calculer le travail de WAB de F dans la force de rappel lorsque le centre d'inertie G se déplace de la position A d'abscisse XA égale XM à la position XB d'abscisse XB égale moins XM. Ok, d'après le cours, on a le travail de A à B d'une force F, force égale 1 sur 2 K XA au carré moins XB au carré. On remplace XA par XM au carré moins et on remplace XB par moins X au carré. ردوا معايا البال هنايا عندي هاد الموا مع او كاري غتحيد وديجا غتبقى عندي واحد الموا الاخرى اذا هادشي راه غيخرج عندنا زيرو اش غتساوي عندنا هنا غتساوي هي 1 sur 2 K x max au carré moins x max au carré هذيك الموا راه مشات اذا هادشي غيساوي عندنا صفر دونك لو travail de la force de rappel F égale 0 جول وكتكون لا ميكانيك سالات وكنتمنى لكم اخوان التوفيق والسداد لا تنساوش اخوان بشي جيم او كومونتير وشي ابوني الله يرضي عليكم والسلام عليكم